the words of the Lord together with Pastor John. Where's Pastor John? Hallelujah. Pastor John Juliano, thank you, sir. Thank you, Pastor, for guiding them here. And the Lord will bless you. And He is your good driver and interpreter. To God be the glory. Clap your hands. Can you mapili ka ng Lord for all pastors? Praise the Lord, everybody. Tanan magayon, praise the Lord. And praise the Lord, all the rest of y'all. Tanan magayon, praise the Lord. Amen. It is a great honor to be here tonight. Usa ka kadakong kadungganan nga niya kami karon kagabion. And I do not take that honor lightly. I don't take this for granted. Dili ko rin kalimtan. Amen. We were so blessed to meet your pastor and come here just about a week ago and pray for some. Ako kayong pabor na among namit ang inyong pastor o niya kami karon ni kagabion para magwali kanina. Amen. But it's so great. I feel the presence of the Lord. Akong ibati ang presensya sa Dios dili kagabion mga igsoon. I believe if you came here one way, I believe you can leave another way. Ako nagatuog ako ni ani kamo dinhi. Aw na gagmahim. Amen. And I believe if you've never been filled with the baptism of the Holy O ako Ghost, nagatuog ako wala pa niya nadawat ang wala ng Espiritu Santo. I believe tonight you can Karon gabion na inyo madawat. Amen. If you'll stand with me for Pwede the bang manindog mga igsoon? Thank you for standing for the Word of God. Salamat sa pagtindog sa pagrespeto sa pulong sa Ginoo. I'm going to turn your attention to Matthew chapter 3. Pwede ba gablihan nato ang inyong Biblia sa Matthew chapter 3. 3. In verse 11, amen. Do you love the Word of God? Hallelujah. The Bible says it's a light to our feet. Ang Biblia nagaingon ang pulong sa Dios iwag sa ato mga tiil, It says it's a lamp to our path. kahayag sa ato magyanan. And the Bible says that the Lord esteems His Word even above all His name. Ug ang Biblia nagaingon ang Dios nagatipig siyang pulong. Amen. The Bible says, I indeed baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Ako sa pagkamatuod nagabautismo kaniyo sa tubig nga sa paghinulsol apan ang nagasunod kanako labi pa gamhanan kay kanako nga sasapin niya dili ako takos magadala siya magabautismo kaniyo sa Espiritu Santo o sa kalayo. Amen. And some of you may not know who it is that fills with the Holy Ghost. Ug ang uban kaninyo wala masayang kung kinsay na bautismohan sa Espiritu Santo, kinsa ang magabuo sa Espiritu Santo. Amen. John 1:32 and 33 says, And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. That him was Jesus. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. O si Juan ang pamatuon nga nagaingon, hikitan ko ang Espiritu Santo nga mikunsat sama sa salampati gikan sa langit ug kini ihunong sa ibabaw niya. Ug ako wala makaila kaniya apan ang nagasubok kanako sa pagbautismo sa tubig. Pingon siya kanako kang kansa hikitan nimo ang Espiritu Santo nga mokunsat ug mupuyok sa ibabaw niya, kini mao ang magabautismo sa Espiritu Santo. I would like to preach with the help of the Lord on this subject tonight. Ako magawali kaninyo karon sa tabang sa Ginoo sa topic nga nagaingon, Baptism of fire.
ang bautismo sa kalayo. I would, by the time we leave here tonight, all of us be baptized again. Onda ini kagabiyon, kita tanang mabautismohan pag-usap sa Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray together. Lord, we thank you for this gathering. Lord, we thank you, God, for your great Spirit. We thank you, God, for the Holy Ghost. We ask you to bless this gathering tonight, O Lord. I step back, Lord, and step into the authority of the Word of God. And it's your glory we're giving tonight, God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 You may be seated in the house of the Lord Pwede na tayo makapaglingkod may isuon. and in the presence of our God. Enjoy sa presensya sa Ginoo. We're going to talk about fire tonight. Mag-isgo kita kalayo din kagabiyon. Fire is one of the most powerful forces in nature. Ang kalayo usa ka makusog ka kusog diha sa kinayahan. In nature, fire purges and purifies the forest. Ang kinayahan ato makita na ang kalayo magasunog og lasak o kini magaot og mga lasak. Fire also destroys. Ang kalayo usab nagaguba. Fire warms us when we are cold. Ang kalayo maghatag nato kainit sa diha. Mubati nagkatugnaw. And fire helps us to heat our food. Ang kalayo mutama mo sa kanato para inito na atong mga pagkaon. I can talk for hours about fire, Pwede ko maghisgot sa pipila ka oras na hitungod sa kalayo. but I want to talk about the fire that the Bible talks about. Pero atong hisgutan mahitungod sa kalayo na Biblia naghisgot kini. Amen. The Bible often describes God's presence in glory as fire. Kanunay ang Biblia naghisgot mahitungod sa kalayo sa himaya na mao ang kalayo. Hebrews tells us that Ang Hebreano naghisgot kanato for our God is a consuming nga ang fire. atong Dios usa ka kalayo nga nagaot. A burning bush showed Moses who God was. Ang tanong nga nagkalayo nagpaila ni Moises kung kinsa ang Dios. Moses saw the Lord in that flame of fire. Nakita ni Moises ang Dios diha sa nagkalayo. He wanted to see what the fire was. Gusto niya makita kung unsang klaseng kalayo kana. Amen. And the prophet Elijah, O si propeta nga si Elijah, when he was upon Mount Carmel, sa diyan dito siya sa bukid sa Carmel. you can read it for yourself in the 18th chapter in the book of 1 Kings. Mabasa nimo sa chapter 18 sa Ezekiel. Yeah. Yes. The prophet Elijah showed all Israel who God was. Ipakita ni Elijah sa nasod sa Israel kung kinsa kining Dios. There were 450 false prophets of Baal Dunay 450 ka propeta ni Baal and 400 prophets of the grove. o ang 50 ka propeta. And all Israel was gathered around. O ang tibok nasod sa Israel nagapalibot niini. And, amen, Elijah said, how long halt ye between two opinions? Ingon si Elijah, unsa man kadugay kining atong mabuntog. And he said, let the God that be God answer with fire. Atong tugutan kung kinsa ang Dios nga motubag sa kalayo. Israel was backslidden, Ang nasod sa Israel mitalikod sa pag-alagad sa Dios. and they had forgotten who their God O sila was. nakalimot kung kinsa nilang Dios nga gilagaran. 1 Kings chapter 18, Ang unang hari chapter 18 verses 38 and 39 says, versikulo 38-39 nagaingon. and after the prophets, but before I read that, I'm just going to tell you what happened. All day, the prophets of Baal, they cut themselves. Ang propeta ni Baal ilang ipagsamad-samaran ng ilang mga kaugalingon Because they were calling on the name of their God, tungod kay sila nagtawag sa ilang Dios which was a false God. nga usa ka bakak nga Dios dili Ginoo. Hallelujah. He even asked them, maybe your God is on vacation. Usay mayon sila ang imong Dios di bakasyon. Maybe he's sleeping. Ang imong Dios natulog pa siguro.
Maybe we have to wake him up. Kinahanglan siya atong pukaw. Hallelujah. And after they did all of their rituals, Samtang ilang nahihimo ang ilang mga gibuhaton. Isaiah said, "Come over here." Ningon si Isaiah, And the children of Israel all came to Elijah. ug ang nasod sa Israel miduot ngadto kang Elijah. And he rebuilt the altar of the Lord. Ug iyang gitugod pagbalik ang altar sa Ginoo. Can I tell us tonight that to get the fire, sometimes you got to build an altar. Ako sultihan ko kamo ni kagahiyo ng Igsoon kung gusto mo moduol sa Dios kaya iyong tukuron pagbalik ang altar. And the prophets of Baal, they had their sacrifice. Ug ang propeta ni Baal doon na sila mga sakripisyo gipangbuhat. And the prophet Elijah had his all here also cut up. O si propeta Elijah usab doon na po siya iyang gibuhat na altar. But he said, pour water on it one time. Ug ningon si Elijah, sige, bubuig tubig. He said, do it a second time. Bubuig pa usab og tubig. And do it a third time. Ikatulo, bubuig gihapon og tubig ang altar. Until the water ran into the trenches. Hangtod ang altar malukop sa mga tubig. And then Elijah prayed, hallelujah, O si Elijah nagampo, a 42-word prayer. usa ka 42 ka pulong sa pagampo. And in verses 38 and 39, this is what happened. O sa 39 mao niyang nahitabo. Then the fire of the Lord fell O niya ang kalayo ni Jehovah nahulog. and consumed the burnt sacrifice, O pisunog sa halad nga sinunog. and the wood, O ang mga kahoy, and the stone, ang mga bato, and the dust, o ang abok. and licked up the water that was in the trench. Itilak ang tubig nga dinhas sa kanal. And when all the people saw it, they fell on their faces and they said, O sa pagkakita sa katawhan tanan niana, giduko ang ilang mga naong ug sila nag-ingon. the Lord, He is the God. Si Jehovah siya mao ang Dios. The Lord, He is the God. Si Jehovah mao ang Dios. And I want to declare to you tonight that Ug ako gustong i-declare ninyo karon kagabiho na. our God is not just the God, Ang atong Dios dili lang basta-basta kay Dios. our God is the only God. Ang atong Dios nag-inusara o wala nay lain pang Dios. Hallelujah. Whatever you have need of tonight, Unsa may imong ikinahanglan ni kagabiho karon? can give it to you. Ang Dios pagkahatag niya na. Do you need saved? Nagkinahanglan ka ba kaluwasan? Do you need to be born again? Gusto ka ba matao pag-usap? Do you need healing in your body? Nagkinahanglan ka ba kayuhan sa imong lawas? I know a God that can come into this Nasayang house ako ng Diyos tonight makaaling ka na and ito do karon. whatever you want Him to do. Siya magkabuhat kung unsa ang gusto ipabuhat niya kanimo. Amen. Elijah called down the fire from heaven, Si Elijah yung gitawag ang kalayo gikan sa langit. and fire fell when Solomon dedicated the house O of ang God. kalayo nahulog sa Dios si Solomon iyang gididikar ang balay sa Dios. And fire falls when he prayed. O ang kalayo mahulog sa diyang kitawag-ampo. Oh, hallelujah. And it all started in the first chapter in the New Testament. O kini nagsugod sa primerong chapter sa Bagong Tugon. Amen. You can read it in Matthew, Mark, Luke, and John. Imong mabasa sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ang libro. But in the book of Acts, it tells it a little bit clearer. Pero sa libro sa Acts, atong mabasa niya ang klaro kayo. In John 7 and 38 and 39, John 7, 38 and 9. 39, yes. The Bible says, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus had not yet been glorified. Amo to kanato sumala sa giingon sa kasulatan gikan sa sulod niya mo muagay ang mga sapa sa tubig nga buhi. Apan niini nga kasulti siya may tungod sa espiritu nga pagadawaton niya itong mga mituong kaniya kaya ang espiritu wala pa ihatap tungod kay si Jesus wala pa himaya. In Acts chapter 1 verses 5 and 8, the Bible says,
Acts 1, 5, and 8. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Apan makadawat kamo sa gahom diha sa Espiritu Santo, mukunsad kaniyo nga usa ka saksi kung kamo sa Jerusalem, o tibok sa Judea o sa Samaria hangtod sa kinatubyan sa iyo. But ye shall receive power. Pero kamo makadawat og gahom. After that, the Holy Ghost, Sa diha ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo. and you shall be witnesses O mamahimo kamong saksi in Jerusalem, sa Jerusalem, and in all Judea, sa Judea, and in Samaria, sa Samaria, and to the uttermost parts o of sa the earth. pinatibukang dapit sa kalibutan. Hallelujah. How do we get that power? Usahaw na itong pag-angkon niya ng gahom. How do we get that Holy Ghost? Usahaw na pag-angkon sa balaan ng Espiritu o kalayo. Hallelujah. Acts chapter 2, verses 1 through 4. Acts sa buhat chapter 2, 1 to 4. You need to memorize this. Kinalang imong memorization kini. Young children, please memorize these. Mga batanon, imumuryahan kini mga bersikulo. Ask your Sunday school teacher. She will teach them to you. Ang iyong Sunday school teacher kaysa mga tudlo kaninyo. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. O sa miabot ang adlaw sa Pentecost na nagtigom sa paghiusa ang tanan sila sa usa ka dapit. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. O sa kalit miabot ang usa ka dakong lanong gikan sa langit ingon sa usa ka makusog nga hangin nga mihuyod o gipuno niya ang tibuok nga balay diin didto sila na naglingkod. And we're sitting here tonight. O kita nagalingkod kini kalabiro karon. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. O kanila na nagpadayag ang mga dila na ingon sa kalayo nga nabahin-bahin o nagtungtong sa ibabaw sa tagsa kanila. And they were all filled with the Holy Ghost. All speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. O na nagpuno sila sa tanang Espiritu Santo o na nagsugod sila pagsulti sa nagkalain nga sinultihan ingon sa gihatag kanila sa Espiritu Santo aron ikasulti. Amen. They began to speak with other tongues. Amen. And I'm looking at some people tonight. Nagsugod sila dito sa lain-lain pinulungan wa ko gusto makasinati ini karon. I think most in this auditorium have been filled with the Holy Ghost. Tingali ang kalabanan nato dinhi kung na naka-experience o nakadawat sa Espiritu Santo. But I want to tell you, if you've never been filled with the gift of the Holy Ghost, tonight is your Pero night. kung wala pa rin madawat kining klase nga experience karon imo ning ma-experience. Hallelujah. A soul that is not repented can never receive the Holy Ang Ghost. kalag nga wala maghinulsol dili makadawat sa Espiritu Santo. Before I came to the Lord, Sa wala pa ko doon sa Ginoo, I cursed very badly. ako nagapanunglo kanunay. I used to curse God. Usahay akong tuluhon ng Dios. But when I was filled with the Holy Ghost, Pero sa diha ako nakadawat sa Espiritu Santo, He changed my iyang language. giusap ang akong kinabuhi. The Bible says in James 3 and 6, Ang Biblia nagaingon sa James chapter 3 and 6. and the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. O ang dila mao'y usa ka kalayo, mao ang kalibutan sa kadautan. Maingon ni ana ang dila sa tagawala sa mga bahin sa atong lawas, na nagahugaw sa tibuok nga lawas, o nagasulti og kalayo sa tibuok nga kinaiya, nga daan o ginaduslitan gikan sa impierno. I want to tell you that death and life is in the power. So diyan, mga mo dunay kamantayon o kinabuhi, pinaagi sa atong dila. I believe that is why the Lord chose the evidence of speaking in tongues. Nagatuo ko nga mo na ang gigamit sa Diyos ang dila nga mo'y isa ka ebidensya o ihanan na kita nakadawat sa Espiritu Santo. As the initial sign of someone who received Bilang the Holy Ghost. bilang ilhanan ng tao nakadawat sa Espiritu Santo. I can hurt you worse with my tongue
Pwede ko kamo mapasakitan pinaagi sa akong dila, than I can with my fist. pero dili ko pwede mahimo. Pwede ako gamiton pinaagi sa akong kuko. Amen. In Acts 2:38, amen, we should all be able to quote it. Sa buhat, Jules 38, kinahatuning basahon. On that day of Pentecost, when they were filled with the Holy Ghost. Amen. On the day of Pentecost, when they were filled with the Holy Ghost. Sa adlaw sa Pentecoste sa diyan nadawat nila ang Espiritu Santo. First 120 in the upper room. 120 katao ang midawat sa Espiritu Santo diha sa lawak. Including even Mary, the mother of Jesus. Apil ang inahan sa atong Ginoong Hesukristo nga si Maria. And then later, 3,000 more souls. Hallelujah. Kung paghuman niya ito dunay 3,000 kakalabusab ang midawat sa Espiritu Santo. Peter preached unto them. Si Apostol Pedro nagwaling ito kanila. Amen. And he said, this same Jesus who you crucified O niingon siya, kining Jesus nga inyong gilansang sa cross, is made Lord and Christ. gihimong Ginoo bisog ginihugan. Then Peter said unto them, O si Pedro maingon ngadto kanila, repent maghinulsol ang matag usa kaninyo. and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, O magpabunyag ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo for the remission of your sins, and ye shall be filled with the gift of the Holy Ghost. para sa kapasayloan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa nga mao ang Espiritu Santo. Hallelujah. 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 Let's clap our hands. Sige to the kayo Lord. na ang Diyos na igsoon. Our God is great. Ang atong Diyos na po. And He would not have that anyone would be lost Kung tonight. dili siya gusto nga dunay mahabilin o mawala kanatong Amen. igsoon. Acts 2:38 is the plan of salvation. Ang buhat ko straight mao ang plano sa kaluwasan. Amen. The fire of God will fall upon you. Ang kalayo sa Diyos, Your sin. ang kalayo sa Diyos magahulog gani kanato o muhugas sa atong mga kasalanan. And when you get baptized in the only saving name, O diyan sa diyan ka mga bautismo, mawala kini ang ngalan nga nagaluwas. the name of Jesus. Ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. I want to declare tonight, Gusto kong inyong i-declare din kagabion, at Bethlehem, He was God with us. sa Bethlehem siya ang Diyos nga kauban kanato. At Calvary, He was God for us. Sa Calvary siya ang Diyos para kanato. Oh, He died on the cross. Ug namatay siya niya ang cross. And by His blood, hallelujah, we can be free from all of our Ug sins. pinaagi sa iyang dugo pagawas ka sa kasalanan. But at Pentecost, He was God in us. Pero sa Pentecost siya ang Diyos nga sa sunod nato. And you receive power when you receive the Holy Ghost. O makadawat kang gahom sa dihang madawat nimo ang Espiritu Santo. Without the Holy Ghost, Kung wala, without the Holy Ghost, we are powerless. kung wala ang Espiritu Santo, wala kay gahom. But with the Holy Ghost, we are powerful. Pero kung doon ang kay Espiritu Santo madawat, gamhanan ka. Without the Holy Ghost, you may curse God. Kung wala kay Espiritu Santo, pwede nimong tugluhon ang Diyos. But with the Holy Ghost, I will praise Pero kung God. doon ang kay Holy Ghost, imong daikon ang Ginoo. Hallelujah. Oh, we need Him tonight. At atong ikinahanglan. I said we need Him tonight. Atong ikinahanglan ang Diyos din kagabi. I would that He would baptize all of us with the Holy Ghost and fire in this house tonight. Nakatuo ko sa mga bautismo kanato karon sa Espiritu Santo kalayo kini gabiona. Amen. The fire of the Holy Ghost is the only thing that can cleanse us. Ang kalayo sa Espiritu Santo mao ra sa kabutan nga magalimpyo kanato. And every born-again believer needs the baptism of the Ug ang Holy Ghost. matag-usa ka nataw pag-usab sa tubig kinahanglan mabautismohan o ma-refresh pagbalik sa tubig as Espiritu Santo. And Jesus even told us that without His Spirit, we are none of His. O mismo si Jesucristo mingon siya kung wala ang Espiritu Santo nga ngali kanato, dili kita iya ni Kristo. Lord, baptize us with the Holy Ghost. Ginoo, bautismoy kami sa imong Espiritu Santo kalayo kini kagabion.
going to tell you a little story. Doon na istorya ang ihatag kaninyo karon. There's a place in America called Yosemite. Doon ay lugar sa Amerika ang gitawag yung Yosemite, It is a national park. usa ka national nga park. And they would build fires way up on high on the mountain. So nagapuntang sila mga kalayo doon sa babaw sa bukid, sa pinakataas na bukid. And then when they were putting the fire out at the end of the evening, when they were done with their fire, So sa diya mahuman sila pagpasiga sa bawang kalayo, they would kick all of the fire off the edge of a cliff. so ilang pamatira ng kalayo may ison diya sa kilid sa pangpang. And the cliff was over about half a kilometer, or no, it was over 500 feet high. O ang pangpang may ison ang gitason mga 5 ka, Yes. 5 feet. It's about 150 meters. So mga 150 meters ang gitason sa pangpang. And people would see the fire falling. O ang mga tao makita nila mga kayo nagahulog. Pretty soon it became a tradition. O nahimo kini nga nakasanayan na tradisyon. Yes. And the people down below would say, "Let the fire fall." O ang mga tao nga nasa ubos nga nagtanaw isab, sige ipahulog ang mga kalayo. And they would do it year after year after year. Matagtuig ila ka ng ginabuhat. On a certain day, they would gather and build a fire. O doon ay sa kadlaw niya, nagtigom sila, o ila na kung himo ang kalayo. And then they would push the fire off the cliff. So ilang itukon ang kalayo dito sa pampa. And the people down below, Brother Castro would say, "Let the fire fall." O ang mga tao diya sa ubos nga, sige, tukunti ka ang kalayo mga hulog. Oh, what a sight it was to see the fire falling Kung 500. sa ka, kanindot na tanaw na ang kalayo mga hulog. Oh, but I would rather see the fire of the Holy Pero Ghost gusto ko fall makita than ang that kalayo. fire in Yosemite National Park. Hallelujah. Gusto ko makita ang kalayo sa Espiritu Santo ng mga hulog. Hallelujah. That was a natural fire. Katong ilang nakita ng isang usalang ka na, natural na kalayo. But God wants to send us the spiritual fire. Pero ang Oh, Diyos the baptism of the Holy Ghost. Ang Diyos pagpadala ka na itong spiritual ng kalayo. Hallelujah. Stand to your feet Pwede ka tonight. manikog mga igsoon. Oh, if you want to be baptized again in the Holy Kung Ghost, gusto ka manawag pagbalik sa Espiritu Santo I karon, wish you would lift your hands pwede and bang iisa ang imong kamot? say, "Lord, baptize me with the Holy Kung Ghost." ina Ginoo, bunyagi kami pagbalik sa imong Espiritu Santo. Hallelujah. Sige, may sila itong ipataas sa atong mga kamot. I believe before tonight is over, we will all be saturated by the power of God. Kung Hallelujah. ako gituan karon kapit sa dili pa kita mahuman, ako na say nga kita mapulog kanunay sa Espiritu Santo ni kanon. Amen. I'm going to welcome my sweet wife right now. Amen. Do you love the Lord? Do you love His Word? I believe every T that's crossed. I believe every I that's dotted in the Word of God. And I believe Him at His work tonight. Ako nagatuo ang Diyos magapanglihok ng ring kahiyo. He said, "If you are hungry, come." Ingon siya kung ibati imo ang kagutom, duol. He said, "If you are thirsty, come. Ingon ang Diyos kung giuhaw ka, duol. I will give you water that you will never thirst again." Dagaan ka mo ang tubig nga dili tingin ko mong pag-auhaw pa. I want to now introduce to you Ako ngayon ibulos ka ninyong karon, my wife, Reverend Billie Jean Bishop. ang akong asawa si Reverend Billie Jean Bishop. She is a prayer warrior. Usa siya ka mag-aam. She's a powerful fighter in prayer. Usa siya ka magdulay kagahom sa mga pag-ampo. I believe she could pray a devil out of hell. Nagatuo ako kung pwede niyang palayason ang demonyo. That's how hard she prays. Inana siya mag-ampo. So, She's been serving the Lord for over 50 years. nangalagad siya sa Diyos sa 50 ka tuig. Amen. And we are both licensed ministers in the Louisiana district. So, pareha kami lisensyado ng mga ministro diya sa Louisiana District. And tonight she wants to share with you what God has given her. O karon maghiuna doon siya i-share kanato karon kung sa na sa Diyos ihatag kaniya.
Tuwa ko nga gusto na ihatag ng instruction ka na. Pastor, excuse me, Brother Stephen Bishop gave a foundation of what God wants to do tonight. Si Stephen Bishop naghatag ka ng foundation kung saan buhaton sa Diyos ka ng hiwala. See, when the preaching of the Word of God goes forth and it's directly from the Word of God, So sa diyan ang pulong sa Diyos igawali karon. He's ready to do what is already written. Anda ang Diyos nga mabuhat kung saan nasulat sa Biblia. But it's up to you to take and believe what God has written. Pero nagbibigli ka hindi kung iyo kung ikabuhat kung saan nasulat sa Biblia. God asking you to respond. Ang Diyos nagahangyo kayo kaya respond ka mo sa iyong mga pulong. What I'd like to do first, So sa ang buhaton karon una, as you're seated, santa ka mga lingkod. if you'll let me build faith, you can be seated. Tugutan ko ninyo nga mga pagtubo sa iyong pagtuo, lingkod lang. I know that it's late, Sayang kami nga gabi na. but you all stay up late partying and eating together and fellowship, right? Pero napabilin ka mo, nag-found, napabilin sa paghuhog. How much more important is it as a fellowship with Jesus? Kinsaman karon doon mas importante ato paghugoy-hugoy sa Ginoo. It's just 5 o'clock in the morning in the U.S. right now. Karon alas 5 mas buntag sa United States karon. My partners in prayer, Brother Bishop and I's partners in prayer team are just rising to pray. Kami nga mga partners in prayer, bangurang ubangon diya sa mga bagampo. We all dial in on a prayer conference line and begin to pray unto God. Kami nagadayan sa telepono pagsugod sa mga bagampo diya sa Dios. And because we're believers, Kung tungod kay kami mga magtotoo, signs start following us. ang mga ilhanan mo sunod ka na mo. Because we're apostolic Tungod kay kita mga apostoliko. and we take God at His word, Kung atong ikuha ang pulong sa Dios. He's not a God that He doesn't lie like a man. Dili siya Dios nga makagsama sa tao. But He said He shall receive the Holy Ghost. Pero ingon siya makadawat o balaan ng Espiritu Santo. He said you shall be healed. Nagayon na siya ikaw mag-aayo. He said you will be blessed. Ingon na ginoon ikaw pananaginan. You'll be blessed in the city. Ikaw pananaginan na nasa syudad. You'll be blessed in the country. Nasa country. You'll be blessed in the field. Ang pananaginan ka na nasa uma. God keeps His word. Ang Diyos nagatuman sa iyang mga pulo. Before I go into any more instruction, I feel like there's a faith moving in this Sa dili pa kumuhatag sa mga instruction, ako ibig ang aron na atong pagtubo-tubo ini gabi. The Holy Ghost has been waiting for this moment if you will focus with me. Ang Espiritu nagapaabot ka na basta lang kita magapaminaw sa instruction karon. I believe miracles are going to be released. Nagatuo ko ang mga milagro igahatag ini karon. We have a saying from a great man of God, Reverend Lee Stone King. Doon ako nakita kang Wilson King. He says Jesus is in the house and anything can happen. Ingon si Wilson King, sa atong Ginoo sa Kristo basta naa sa sunod sa balay. Talang butang mamahitabo. Say it again. Jesus is in the house and anything can Kung happen. si Yesu Kristo naa sa pagbalay, talang butang mamahitabo. But before I preach any further, Padayon sa pagwali, I want to do something biblical. magbuhat ako sa kabutang na nasa Biblia. I want the children who are very busy talking. Gusto ko nga mga bata na nagtabi karon, ang mga bata na nagtabi karon, gusto mi nga You're doing well. You're looking at me. pwede bang matanaw mo dire? Stand. Just the children. Mga bata, baro. Mga bata na baro. Nga, tanaw dire, walay mag-story. These children God brought here. Ini mga bata, idala sa Diyos kanya. There was a time in the Bible where Jesus said, "Suffer the little children to come into Doon ay me, panahon na itong susuginan siya, ayaw pugi ang mga bata, ako doon ka na po. and forbid them not, Ayaw sila pugi. for such is the kingdom of Kay heaven." ila ang giharian sa Diyos. So when you have an apostolic worship service, Kung doon ang may apostolikan ng panibahon, it should always include something that children can receive. ang pila ang mga bata na sila makadawat usap. If you will bring the widows and the children up and pray for Kung them, inyong dagdagon ang mga walay bana o mga kabataan, the Lord Himself will minister and move free and powerfully. ang Diyos mismo ay mag-ministeryo kanila o mulihon mga kusgan. I've seen it with my own eyes. Ako na nakita sa akong mga mata. Brother Bishop and I traveled into the mountains Si with Meron sa them, lugar ko ni Grabe, kami sa mga kabukiran sa libong Pilipinas. and we drew the children close to the altar. O sa
Before mo damo ani ang mabata sa tubangan, mga hamtong para wala sa. And for those of you that are filled with the Holy Ghost, all adults stand O to ganun your yan so feet. mga doon ay balangay Espiritu Santo at sinati na. I want you to stretch your hands, pastor, staff, men of God. Pwede magtuwari rin. Turn around, stretch your hands to the O children. yung ipandong ay yung kamot nito sa mga bata. How many of you children have the baptism of the Holy Mga Ghost? bata, kinsa naman na kasinati kayo sa bautismo sa Espiritu Santo. Any children with the baptism of the Holy Ghost? Kung na may bata, hindi nga nakadawat na sa balaan ng Espiritu Santo. How many children do you think are here right now? Pila ka ni ka mga bata karon, hindi ka gabi. Who can believe that the Spirit of God will move on these children and pour His Spirit out upon them? Kinsa may pakatuo karon nga kini mga bata makadawat sa Espiritu Santo karon ni gabi. So you've got to be 100% cooperation for me now. So kinahanglan ka mga hamtong ug doon na Espiritu Santo kinahanglan mo tama mo aron sila makadawat sa. Even if you don't have the Holy Ghost, I want you to stretch your hands. Bisan pa kung wala ka makadawat sa Espiritu Santo, gusto ko kayo ni puntingan do ang imong kamot sa mga bata. So children, listen. Mga bata, paminaw. Mga bata, paminaw. Look at Sister Bishop. Tanaw, totoo, Mr. Rizal. In order for Jesus to come and live in your heart, Kung gusto mo nga si Kristo mapuyo sa inyong kasing-kasing, you need to repent of the bad things you've done and said. kinahanglan inyong hinusulan o biyaan ang mga butang, ang mga di mayang butang na inyong ibuhat. Jesus loves you, Ang Ginoong Kristo na higugma ka ninyo. but He does not want you to become a sinner and be bad all your life. Pero dili gusto ang Diyos ng ang mga bata magpabiling maghimog dautan. See, Jesus is coming back to the earth and He wants people ready to go back to heaven with Him. Ang atong Ginoong Kristo anda na siyang mubalik dili sa kalibutan aron kuhaon ang mga tao iyang danaon dito sa iyang himaya. And if your children are not born of the water and baptized in Jesus' name, you'll be left behind. Kung kamong mga bata wala pa mabautismoy sa tubig, dili makadawat sa Espiritu Santo, mahabilin mo. How does that make you adults feel? Sa inyong gabati, mga adults, kung mga hindi, adamatan sa mga bata. The Bible says you must be born of the water and the Spirit, or you cannot enter into the kingdom of heaven. Ang pulong sa Diyos, kailangan ka mga tao pag-usap sa tubig o sa Espiritu Santo, aron ka makasunod sa kingharian sa Diyos. Do you love these children? Nahigugma ba mo sa mga bata? Mga adults, inyo ba gihigugma ang mga bata? Children, lift your hands. Mga bata, isa ang kamot. Iyong ang mata. Lord Jesus, Ginoong Kristo. I have done some bad things. Ina mga bata, Ginoong Kristo, doon ako'y gibuhat na dili maayo mga butang. I've disobeyed my parents. Akong isupak ang akong inahan. I've taken things that were not mine. Akong gihilabtan ang mga butang at dili ako. I've disobeyed my teachers. Akong isupak ang akong maestra. I've hurt other kids. Akong gipaaway ang mga lain na bata. I let curse words come out of my mouth. Kanunay kong magapangaligtas sa akong mga baba. I need you to forgive me, Lord, Ginoong Kristo, kinahanglan kong imo kong pasaylo. because I want you to come into my heart. Tungod gusto ko Diyos nga mosulod ka sa akong kasing-kasing. I want to be ready for heaven. Andam na ko Diyos para sa imong langit. Now, I notice the children all have their mouth closed. None of these children are talking to God. I see very few people over here even moving their mouth. Am I the only one that is praying? Kami lang ba ang nag-aampo ang mga adults magtakong laba ang mga baba? Kauban sa mga bata na nagtakong ang mga baba? This is your church. Inyo ning simbahan, dapat ang inyong mga baba na kanunay sa mga baba. These are your children. Inyo ning mga kabataan. And Jesus said, bring them to me. Hindi mo si Kristo ang mga bata, datangan hikan ako. He brought them here. Count them. Ang Diyos na gadala kanila, ipaha sila. Everything that you need will be taken care of if you'll take and put the children first. Ang mga butangay na gikinahanglan kana pagkuha ang mga bata, unahan kanunay ang ilang mga gikinahanglan. How many of you moms and dads will not eat food if there's not enough to feed the kids first? Pila man kayo mga ginikanan nga wala ko'y makaon na tunay panahon na inyong ipalabi na lang sa inyong mga anak. I'm telling you right now, a church that loves children will be blessed of the Lord. So tinan ko kamo nga mga ginikanan durang simbahan na nahigugma sa mga kabataan, ipanalangin or panalangin sa Diyos. So kids, the only way this is going to happen is for you to speak out loud.
Diyos mo pasaylo ka na. I want to see some mouths moving over here. Jesus, help my child. Gusto na ko rin nakita na ang inyong mga babaw sa mga ampo diyan sa itong Ginoo. If you don't have the Holy Ghost, I'm going to get to you next. Kung wala pa ka naka-experience sa wala ng Espiritu, paabot lang kay Marha, kami ka ninyo karoon. But surely there's somebody standing over here that's filled with the gift of the Holy Ghost. Nagasigurado ko nga na dinabita doon na yung mga balang Espiritu Santo kaya lang nawat o nasa yung mga gasa sa Espiritu If you're Santo. filled with the Holy Ghost, lift your hands. Kung imo na manawat ng Espiritu Santo, imong iisa kamot o wala-wala ang imong mga kamot. Nobody? All right. Adults, we're going to start repenting right now. Lord, forgive me Sige mga adult, Ginoo, pasaylo ako for lying, sa pagpangakap, stealing, sa pagpangawat, for hurting my family, akong ipasakitan ang akong panimalay, for disobeying my man of God, sa akong isupak ang tao sa Dios, for doing wrong things on my job, sa pagbuhat o dili maibutang sa akong pagpanarbaho, for doing wrong things to other people. pagbuhat o dili maibutang ato sa akong isig ka tao. Jesus, forgive. Ginoo Jesucristo, pasayloa kami. Wash me and cleanse me, Lord. I need you. Hugasi o limpyuhin kami o Diyos, ikinahanglan ka namo. I've come here to give my heart to you. Nianhi ka merong ihatag ang kasing-kasing niya kanimo. You didn't just come here to hear two Americans. You didn't just come to hear two Americans. You didn't just come to hear two Americans. Wala mo ani itong lamang sa mga Amerikano. You came because the God of heaven drew you and brought you here. Nianhi mo tungkol kay ang Diyos na kapaghigop na kapagliyong sa kasing-kasing araw datoon ka mong hindi. Now I'm going to pray to God. Karon mag-aampo ako sa Diyos. I'm going to ask the fire of God to fall. Atong pangayon ang kalayo sa Diyos nga mo ukanaw karon. That means that you're going to feel some guilt and weight and heaviness. Kung sabot ko nimo ibati ang kabugat o kagilti sa imong kasing-kasing karon. Because God is holy. Tungkol kay ang Diyos balaak. And the only way we can come to Him is through His shed blood. O ang pabugtong ang pagi nga makaduol kita kanya pinabi lamang sa iyang dugo. But if you keep your mouth on mute and closed, you'll receive nothing. Kung magpabiling ka magpakahilong o piling ka magdahit sa Diyos, wala kay madawat karon kagabion. We're going to stretch our hands. May magandang iisa ang mga kamot. Jesus, forgive me. Sige, Ginoo Jesucristo, pasayloa kami. Forgive me, Lord. Pasayloa kami mga Lord, igsoon. I need you, Lord. I see it. Ginoo na kinahanglan ka Lord mga igsoon. Jesus, I pray right now in the name of the Lord Sige mga igsoon. that you would release the Sige, power of the Holy isulti ang pulong sa Panginoon. powerfully move in this house, Lord. Yes. That you would send a fire. The fire of God would come into this house. Sige mga igsoon. In the powerful name of the Lord Jesus Christ. Lord, let the wind blow of your spirit. Let people, Lord, shake themselves and get ready to reach up and receive the gift of God. Sige mga igsoon, padayon sa pagdahig sa Ginoo. Dili imo mo sa Diyos kung magpakahilong ka na sa imong ginawagan. Wala kahit ako o dili ka makabantyan sa Espiritu Santo. Kung magpabiling ka nagtato ang imong baba, pwede ba imong sundan sa pagdahig ang Diyos? Pwede ba imong sundan ang lihi ang imong mga baba sa pagdahig ang Diyos sa Diyos? Aron doon ang kayo ba sila kung imong madawat ang Espiritu Santo? It's happening. I see tears. I see tears. I see tears. Yes. I hear the sound of prayer. Sige mga igsoon. Sige padayon sa pagdahig sa Ginoo. Ang liyang imong mga amin sa pagdahig. Wala mahitabo kung magpakahilong ka lang. Oh, say thank you, Jesus. Sige, pasalamat niya ang Diyos. Thank you, Lord, for washing me with the blood. Salamat Ginoo kay imong gihugasan ang mga sala pinagi sa imong dugo. Jesus, I need you. Ginoo Jesucristo, may kinahanglan ka na mo. I desire to give my life to you. Nangandoy kami nga mong ihatag ang among kinabuhi niya kanimo. Move upon my soul. Tandungan ang akong kalako, Diyos. And now I'm going to pray in the Holy Ghost. Mag-aampo ako sa walang Espiritu karon. And the Holy Ghost is going to respond to my praying. O ang Espiritu Santo mag-response ka na ko karon. Pikurashia de la Kando Ramana, Sititi Kuramanana Sapatai.
by the authority of the Word of God. Release the Holy Ghost. Receive ye the Holy Ghost by the authority of the Word of God and by the power of His name. Pinaagi sa authority sa pulong sa Diyos o sa kahong sa iyong pangalan. Nawata ang Espiritu Santo karon. This is one word right now you can speak. Wala niya sa kapulong ay may kasulti karon. Everyone in unison. Amat ako sa pagkahilusa. Hallelujah. Sige, ipagawas ang iyong tingog. Gamit ang pulong. Hallelujah. Sige, abli ang iyong papa. Gamit ang pulong. Hallelujah. Hallelujah. Sige. Hallelujah. Mga na pinakataas na pagkain ng pulong sa Ginoo. Sige, abli ang iyong papa sa pagkain. Hallelujah. Tingnan, hallelujah. Sige, abli ang papa pagkain sa Diyos. Dahil ang Diyos gamit ang pulong. Hallelujah. Sige, dahil ang Diyos. Jesus Christ has come here. He's the King of Kings and the Lord of Lords. He's moving upon your children. The glory of the Lord is being poured out without any music. It's the power of God that is visiting us right now. Repentance must be spoken. Repentance must be spoken. You must lift your hands in surrender. Hallelujah. The scripture says, lift up holy hands. Open your mouth. God feels yielded mouths. He never feels anybody that will refuse to speak to Him. You will not receive the Holy Ghost unless you take yourself off of mute and you begin to say, hallelujah. 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 He loves you adults just like He loves His children. God is moving. The power of the Holy Ghost. Angels are here. The angels from heaven have come. They've come to be as ministers. When you were born, you were surrounded by angels. Everyone in this house has angels round about them. Hallelujah. Hallelujah. You must be hungry for God. You must be hungry. I see these children wiping tears off their faces. Adults, how will you respond to Him? Hallelujah. The Bible says, whoever offers praise glorifies me. Glorifies me. And the Bible says they were all filled. That means everyone in here filled with the Holy Ghost and began to speak in other tongues as the Spirit gives utterance. Hallelujah. Hands are being laid on some of you. You can receive the Holy Ghost by the laying on of hands. But you'll receive the Holy Ghost by lifting your voice. Hallelujah. I see adults beginning to weep. I see their hands going up. I see hunger. I see hunger. I don't want to look out in this audience and see pride and rebellion. I don't want anybody to see me praying. I'm tired in my body. Stop making excuses. This is the time. We've come all this way to preach faith to you. Receive ye the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. I'm going to ask the musicians to come down. I want you to know, church, God can move without music. Pwede ba putulong ang musisyan na ginamit? But music helps open up our soul and emotions to Him. Pwede mo lihok ang Diyos kung wala yung musika, pero ang musika makatabang mo sa perato na makapaglihok ang Diyos sa iyong musika. Everybody stretch your hand out to the musician. Musicians. Anoint our worshiper. Pwede ba pala mga musisyan sa ibabaw? Anoint our worshiper in the name of Jesus. Mga musisyan, Thank you, Jesus.
The Holy Ghost will not fall upon closed mouths. Ang Espiritu Santo dili mo kanaw hangtod nga magpakahilom kita. So I ask these children to start speaking and praising God. Akong giingnan mga bata na sugdi sa pagdaig ang Ginoo. And they've done it. Ug ilang nahimo kini. It's because you as a little child. Tungod kay kang mga gagmay nga mga bata. We're all just little children. Kitang tanan mga gagmay bata sa atong kinasuluran. Many of you in the world has hurt you. Daghan kayo din niya kalibutan at nagsakit ka inyo. People that were supposed to love you hurt you. Ang mga tao na dapat kahigog pa kanyo, buupay ng daog kaninyo. People that you thought loved you has walked away. Ang mga tao na yung ituan na kahigog pa kanyo, pero wala tayo kahigog pa kanyo. You have pain in your body. Doon ang kay gibating kapait sa iyong kasingkas sa iyong lawas. Can't think of anything but that pain. Wala kay laing mahularan kundi ang kasakit na iyong gibating. Jesus has come tonight Ang Ginoong Jesucristo niya ni kagabion to tell you that it's by His stripes you were healed. para sultihan ka nga pinagi sa mga sabat sa atong Ginoong Jesucristo mamaayo ka. Jesus shed blood for two reasons. Ang atong Ginoong Jesucristo iyang ipaaga sa iyang dugo sa duha lang ka rason. For the washing of our soul. Para hugasan ang kalam, For the cleansing of His blood. para pagkaibigyo sa iyang dugo kalam. The second reason was for the healing of our body. Kung ang kaduhang rason, kung ayuhon ta sa atong mga malatiya sa atong lawas. Let's pray for the miraculous. Sa atong iyang mga milagros na karon. In the name of Jesus. Sa pangalan ng Ginoong Jesucristo. Anybody ever been healed by Jesus Christ? I want you to come and help pray with me. We're going to pray all at once. The tears are starting to fall. Children, you can keep talking to Jesus. Keep saying hallelujah. Mga bata, padayon sa pagdaig, ibiyong ang mga tao, hallelujah. Mga bata, padayon sa pagdaig sa Ginoo. Sige, ibiyong ang mata, padayon sa pagdaig sa Ginoo. Pag-iyak ang tao. Sige, kinsa doon kasi natin kayuhan doon sa mga ito. Pandumi sa inyong kamot, kinahanglan kayuhan sa karon. The Bible says, surely He has borne our grief. Ang Biblia nag-ingon nga ang Diyos iyang ginala ang atong mga kasakitan. He carried our sorrows. At iyang ginala ang atong mga pangasubo. And with His stripes you were Kung healed. pinagi sa iyong mga sabat, kita ng ayo. The Bible also says, is there any sick among you? Ang Biblia nag-ingon doon na ba'y nagbalatian din Let him call on the elders of the church tawagan ang mga hamtong niya sa simbahan and pray one for another o pag inabuhay ang matang usa that you may be healed. ng kapumbal. I believe you'll not only be healed, but some of you will be filled with the gift of the Holy Ghost for the first time. Kasaya na mga dili ang pumayo karon ang matang usa makaangkon og makadawat sa Espiritu Santo karon. Because of pain in your body, you've come. Tungod sa mga kasakit sa iyong lawas, ikaw midoon. But there's pain in the soul too. Pero ang kasakit ng ibati sa iyong kalag karon, wala nagtungkol kanimo nga midoon ka karon. Please come closer. Doon dili maigsoon, padoon. So everyone can come to the altar.
kaigsoon. Dahil ka Diyos. Kung nagkinahanglan ka kayo sa iyong lawas, dahil ka Diyos. Sige. In the name of the Lord Jesus. Lift the gates of healing. Sa pangalan ng Ginoong Jesucristo. Tumutin ang kasa sa Espiritu Santo. Pagaliwag din ang kagandang tron. We decree and we declare
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Holy Ghost is moving. Praise the name of the Lord. Ang Espiritu sa Diyos, anong nakahila ka, anong nakalukso ka, anong nakapakpak ka, dili na tungod kanimo, dili na tungod kayo kaugalingon. Apan mo na ang dahon sa balang Espiritu. Nagpakpak ka, musikik ka, unya, makahila ka. Kanang mo paghila ka, rumi, nahilak sa kaguol. Kanang mo paghila ka, rumi, nahilak, mga kaigsunan, hallelujah, kay naon sa ka. Kapag hilak na sa balang Espiritu, hilak na sa presensya sa Ginoo, hilak na sa dahon sa Diyos, hilak na kay ang langit ko nato kapahal, ibisita ka nato, Lord. Anong ipakpak ka, anong isingin ka, kaya natuon sa iyong kaugalingon, at pagtuon na sa kahong sa Ginoo. Thank you so much, Steady Bishop, Mother, for your wonderful visions from God this evening. Thank you, Lord, for the great moving of the Holy Ghost, especially the salvation for the children, salvation for the adults, salvation